Bonjour mes chers élèves. Donc aujourd'hui on va entamer ce qu'on appelle la progression thématique. نعرفوا شنو هي progression thématique ou quels sont les types de progression واش نقدر نعمل بها aussi. Donc progression ça vient du verbe progresser معناها se développer معناها يتطور يتقدم. Thématique ça vient du verbe thème معناها موضوع النص. يعني grosso modo la progression thématique كيفاش الكاتب تاع النص يطور من الموضوع تاع موضوع النص كيفاش يعالج الموضوع. عندنا 3 مانيير. عندنا اون بروغريسيون تيماتيك. هنا الاولى نسميوها اتيم كونستون. معناها لا تيماتيك مستمره يعني معناها tout au long du texte il parle de la même chose, il parle du même thème ما يتغيرش. Par exemple, dans un texte, il commence par la pollution, il met de la définition de la pollution, les conséquences de la pollution. Cette pollution est due à plusieurs raisons, à plusieurs causes. Cette pollution entraîne plusieurs conséquences néfastes, conséquences sanitaires ou environnementales, etc. Donc là, qui taise le texte, l'auteur garde la même chose, le même thème tout au long du texte. Je نحتاج هنا la progression thématique, soit dans un texte, soit يعطيني carrément le professeur une question. Quelle est la progression thématique adoptée par l'auteur dans ce texte? Justifie votre réponse. C'est une question de compréhension. Ou plutôt, il y a une phrase, mais le texte, يقول لي quelle progression utilise-t-on dans cette phrase? ولا يعطيك plutôt la progression thématique نحتاجها في فهم النص. باش من النص هذاك نقدر نعملو لو بلان و ابارتير دو بلان جو بو برودوير لو كونت روندو اوبجيكتيف دو تكست راح نشوفوه في حصه اخرى aussi. لو كونت روندو اوبجيكتيف و كريتيك سي انتريسون، لازم تعرف لا تكنيك تاعو باش خاطر هو يجيك دائما في الباك كوم سوجي دو برودكسيون ايكري. اوسي لا بروغريسيون تيماتيك نستعملها انا بيرسونيلمون دون ما برودكسيون. عطاني اون برودكسيون نحكي باغ اكزومبل على la pollution, bah c'est simple, la pollution. Je dois adopter une progression thématique adéquate. مثلا نعرف في le texte explicatif progression لازم نستعمل في le texte narratif aussi. Quelle progression dois-je adopter? Voilà. Donc نرجعوا. La progression à thème constant, ça veut dire que le thème ne change pas. الكاتب لا يغير موضوع النص طول le texte. نعطيك un exemple. Ou plutôt le thème à thème constant. دايما نمشيو بتام propos 1 thème تتعاود propos 2 معناها la suite du thème تتبدل mais le thème reste le même. Par exemple نقولو نعطيك un exemple. La pollution et la dégradation de l'environnement ou de l'entourage de l'homme, de l'entourage. Ce phénomène est dû à plusieurs agents. Bien sûr, agents polluants. On s'arrête ici. Je vous dans cette phrase, plutôt dans ce passage. Le thème du texte, c'est là. La pollution, c'est le thème. Où j'attends la pollution. Attends la dégradation de l'entourage. C'est le propos, c'est le propos 1. Donc, thème, attends le propos 1. بصح لو بروبو نزيدو شنو نرجعوا له في لا دوزيام فراز و دون لو دوزيام باراغراف. حطينا ce phénomène c'est le substitut lexical تاع la pollution. الكلمه اللي تعوض كلمه la pollution. donc مازلنا toujours dans la deuxième phrase نهضروا على la pollution. donc c'est toujours le même thème. هاو thème ou thème معناها c'est le même thème
عطينا وشي هو agent polluant هو propos de. C'est pour ça سميناها une progression à terme constant. معناها le même terme يتعاود à chaque fois وكل مرة يعطينا propos. Voilà. Donc, deuxième type de progression, c'est la progression à terme linéaire. C'est pas comme dans le premier cas qui est constant, qui ne change pas. Le linéaire change, tout dépend du propos. Le propos devient lui-même un thème par la suite. Je vous explique comment, par ce schéma-là. عندي un texte فيه un thème. راح يعطيني propos 1 كما شفنا قبيله. Donc je vais vous donner un exemple, vous allez mieux comprendre. هذا le thème يعطيني un propos 1. هذا le thème راح يتبدل هنا راح يولي لي thème 2. مي راح نجيب thème 2. مي هذا le thème le deuxième thème ماشي جديد. راح نهز بعد هذا le propos يولي لي thème 2. Donc je prends ندي الفكره هذه ونبدا بها جمله جديده ونبدا بها فقره جديده اللي راح تعطيني propos pardon 2. هذا البروبو 2 هذا اللي جا هنايا جديد راح يولي هو يبرون لا بلاص دان تام راح يولي يفا جوي لو رول دان تام يولي هو ثاني موضوع جمله جديده ولا فقره جديده. On va dire par exemple la grippe est une maladie due à un virus. Très bien. الجملة الثانية ce virus se transmet d'une personne atteinte à une personne saine. معناها الغريب راها مرض بسبب فيروس. هذا الفيروس ينتقل من شخص مصاب إلى شخص سليم. وزيدو نكملو si la personne saine éprouve certains symptômes, certains signes comme la fièvre, c'est ça, l'éternuement, etc. Donc كي نهز أنا la phrase هذه نولي نقسمها selon الشيما اللي عطاني هنا. La grippe c'est le thème 1. Il parle de cette maladie. La maladie elle est due à un virus. Le virus, c'est le propos 1. Le thème. La grippe est une maladie due à un virus. هنا في la deuxième phrase. ما عودناش رجعنا هضرنا على la grippe. مي خذينا حنا le propos 1 هذا. بدينا به جملة جديدة ولا فقرة جديدة. ها هوكا. ولا عندي thème 2. هذا propos 1 ولا لي thème 2. عطاني des personnes, une personne saine. مثلا هذه عطاتني propos 3. هذه propos 3 زيد نبدا بها une autre phrase, un autre paragraphe. راح يعطيني aussi propos. راح يعطيني هذا le propos 3 يولي تاو يعطيني propos 4 et ainsi de suite. Dire par exemple dans un texte qui parle toujours de la pollution, يعطيك le premier paragraphe la définition de la pollution et la dégradation de l'environnement de l'homme par des agents polluants. C'est bon? Deuxième paragraphe, il dit que les agents polluants qui sont responsables de la pollution de l'air sont le gaz carbonique. On m'a dit que le dernier mot, c'est un nouveau paragraphe, une nouvelle idée. Voilà, c'est la progression à terme linéaire. La troisième progression, c'est progression à thème, à thème dérivé ou à thème éclaté. من اسمه نفهموه معناها ça éclate. معناها راح يخرج خلاص من le cadre de la première phrase du premier paragraphe بس دائما تكون عنده une liaison avec le thème principal. Je vous explique comment. عندنا thème يعطيني propos. thème يعطيني propos ما فيهاش un ou deux. thème هذا non d'accord هنا thème 1 من بعد يعطيني un autre thème اخرى يعطيني propos 11 propos 1 propos 2
كل تيم يعطيني بروبو، بصح هاد البروبو ما غاديش مش راح نزيد نعاود نستعملو في جمله جديده ولا فقره جديده، مي جو غارد سا. وش هو لا كونديسيون هنا كو هذا تكون عنده علاقه بلو بروميي تيم، عنده علاقه، عنده اون ريلاسيون مع تيم 2، يكون عنده علاقه مع تيم 1. جو vous donne un exemple. لو تكست اللي قريتوه في لو ليفر المانيوال يقول لك لا سوسيتي des abeilles, la société des abeilles a une organisation extraordinaire. باهي هيك عندنا لو تيم عطانا بروبو. هاد لا سوسيتي دي زابيل عندها une organisation extraordinaire. في لا دوزيام فراز دوك لا يهز لك لهاد الكلمه لهاد البروبو لهاد لو تيم يبدا بيه، يقول لك لا رين اي ريسبونسابل، لا رين اي ريسبونسابل دو توت لا سيلول مثلا. سي بون. ها عطاك دونك هنا هاي تيم 1 عطاني بروبو فرضت الحكايه بدينا هنا لا رين تيم 2 عطاني لا سيلول بروبو 2. داكوغ. دونك وش هو هنا لا كونديسيون شرط وش هو انه تيم 2 تكون عنده علاقه بالتيم 1. هنا كي قالت لا سوسيتي دي زاباي معناها مجتمع النحل اون جينيرال. لا رين هي الملكه، دونك هذه لا رين عندها علاقه بلا سوسيتي دي زاباي. ما نقدرش نهضر مثلا هنا على لا بوليسيون ومن بعد نولي نبدا نهضر على اون مالادي باغ اكزومبل. لازم تكون دائما عندها اون ريلاسيون افيك لو بروميير تيم وانسي دو سويت. ميم هنا كي نعودو عندنا التيم 3 مثلا هنا نقول لي زوفريير ولا لي مال مثلا. لي مال مثلا لو رول دي مال سي فيكوندي لا فيميل دو لا سيلول مثلا. دونك لا ولا نهضر لي زوفريير عندهم علاقه بلا رين، عندهم علاقه اوسي بلو le thème principal, le premier thème. Voilà, هادو هما, j'espère que c'était clair. هادو هما les 3 types de progression. Je voulais dire les 3 types de progression thématique les نلقاوهم dans un texte. Donc, par exemple, à thème constant, نلقاوه beaucoup plus dans le texte explicatif. Thème linéaire, نلقاوه dans le texte constant, نلقاوه dans le texte narratif aussi. كي يحكي يقول لك هاد la personne a il sortit مثلا à 8 heures. مثلا أحمد il sortit à 8 heures de chez lui. Il est parti, il est monté, ou plutôt il est parti au cafétéria. Il a pris son petit déjeuner. Puis donc là le il a نفس الشخص نفس le thème غادي نحكيو عليه نفس الشخص وجمل وجداد. C'est dans le type du texte narratif. Dans le texte explicatif, on trouve beaucoup plus le thème éclaté. Donc ça éclate parce que dans le texte explicatif, on est en train d'expliquer, de donner plus de détails. كل مرة يعطيك détails concernant le thème général du texte. Voilà. Et puis le thème linéaire, on le trouve dans le texte argumentatif. Donc هكا نعرف أنا كي نحب نكتب un texte, le type du texte par rapport à la progression que je vais choisir. نعرف dans un texte quelconque كي يعطوهولي في امتحان ولا في فرض ولا في باك ولا نعرف لو تيب دو بروغريسيون تعاوني باش نعمل لو بلان دو تكست اللي راح باغ لا سويت نعملو لو كونت روندو اوبجيكتيف ou le compte rendu critique. Voilà. Et puis si on me demande de rédiger un texte, نعرف aussi, je sais très bien choisir le type de progression. Alors on s'arrête ici pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. S'il y a des questions ou quelque chose qui n'était pas clair au cours de la science, faites vos remarques dans vos commentaires. Merci pour votre attention.